अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका अपना इजाज फरीद। आज हम बात करेंगे मोमना इकबाल और साकिब चौधरी एमपीए के बारे में। नाजरीन, बताया जा रहा है कि मोमना इकबाल के आज से 5 साल पहले, तकरीबन के 2012 की बात है ये, उनकी एंगेजमेंट हुई थी साकिब चौधरी के साथ। अब साकिब चौधरी के साथ जब उनकी एंगेजमेंट हुई तो कुछ ही देर बाद, 2 3 4 या 5 माह बाद या 6 माह बाद, मोमना इकबाल को पता चलता है कि साकिब चौधरी ऑलरेडी शादीशुदा है। अब मोमना इकबाल उनसे जो है ताल्लुकात जो थे, गुफ्तगू जो थी, वो उन्होंने कम कर दी। उनसे बात करना कम कर दिया, उनको कॉल्स वगैरह करने कम कर दिए। अब ये स्टेटमेंट उनकी सिस्टर देती है। उसके बाद मोमना इकबाल ने जो है ब्लैकमेलिंग का जो है वो केस कर दिया साकिब चौधरी के ऊपर। जब साकिब चौधरी के ऊपर ब्लैकमेलिंग का केस जाहिर होता है तो साकिब चौधरी उसके बाद अपना जो है इंटरव्यू में वो बताते हैं। आप जरा ये वीडियो सुने गौर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पूरे पाकिस्तान को पता है कि जो इस टाइम में एक स्कैंडल बना हुआ है, तो मैं एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। जो मोमना इकबाल ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि मुझे थ्रेट कॉल या मैसेजेस मेरी तरफ से गए हैं, तो मैं उसको बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ उसके इल्ज़ाम को। मैंने कोई मैसेज नहीं किया, कोई कॉल नहीं किया। 8 महीने से कोई एक सिंगल कॉल वो मुझे दिखा दे, मुझे नहीं, जो लोग उसके हक में वीडियो बना रहे हैं, जो सहाफ़ी, बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो उनसे रब्ता करें और उसे कहें कि आपको वो प्रूफ दे। देखें, वो कहती है कि मीडिया मेरी फैमिली है, फैमिली से चीज़ें छुपाई नहीं जाती, फैमिली को दिखाए वो। मेरा कोई कॉल नहीं होगा, मेरा कोई मैसेजेस नहीं होंगे, ना मैंने कोई थ्रेट किया है, और 8 महीने से मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। कुछ सहाफ़ी कह रहे हैं कि उसकी शादी हो रही है और मैं शादी रुकवाने के चक्करों में हूँ। भाई, मेरा 8 महीने से रब्ता नहीं है, मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है, मैं क्यों उसकी शादी रुकवाऊंगा? मुझे तो इवन ये भी नहीं पता कि उसकी शादी हो रही थी। मुझे तो ये सारी चीजें जब खुली तब पता चला कि उसकी शादी हो रही है, और ये भी नहीं पता था कि किससे हो रही है। तो ये सरासर वो इल्जाम लगा रही है मेरे ऊपर, और मैं इसको बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ। और मेरी सारों से रिक्वेस्ट है कि आप तहकीक तो करें इस चीज़ की। आप जो भी आ रहा है मेरे खिलाफ वीडियो बना रहा है, अच्छी बात है, बनाइए अगर मेरा कसूर है। अगर मेरा कसूर नहीं है तो आप लोग देख लें इस चीज़ को। होता ये है कि जो उसके नए हस्बैंड होने वाले हैं, उन्होंने उसकी फ़ोन में कोई एक वीडियो मेरी और उसकी देख ली। वो मौसूफ उस टाइम कहीं टैश में आके मुझे फ़ोन करते हैं और मुझे लाइव थ्रेट कॉल करते हैं। मेरे पास रिकॉर्ड है सारा। और जब मुझे लाइव थ्रेट कॉल करते हैं तो मैंने अपने थाने में रब्ता किया कि मुझे इस तरह कत्ल की धमकियाँ दी जा रही हैं और इस नंबर को चेक करें। जब वो चेक किया गया तो मैडम के जो होने वाले हस्बैंड हैं उनका था। उसके बाद मोमना इकबाल की वालदा मुझे फोन करती हैं, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, मैं चीजें दे सकता हूं, किसी को चाहिए हो तो। मुझसे वो सॉरी करती हैं कि बेटा वो तैश में आ गया, उसको जज्बात थे उसके, तो उसने आपको कॉल कर दी, मुझे आप उसकी तरफ से माफी दें। मैं चुप कर गया, मैंने कहा ठीक है, बड़ी खातून है, चलो कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद मुझे मोमना का भी खुद फोन आता है, रिकॉर्ड है मेरे पास सारा। उसने भी मुझे कहा कि जी उसने वो तैश में आकर कॉल कर लिया आपको, तो आप माफ कर दें। अच्छा, वो मौसूफ अभी तक थाने में पेश नहीं हुए। पुलिस उनको बुला रही है कि आप आए, हमें अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। वो नहीं है, वो कराची भाग गए। अब पता नहीं वो कब आते हैं सामने। अगर वो इतने ही सच्चे हैं तो क्यों नहीं फेस कर रहे चीजों को? और रही बात कॉल की, मैसेज की, मैंने 8 महीने हो गए, कोई एक सिंगल कॉल नहीं किया, कोई एक सिंगल मैसेज मैंने नहीं किया, कोई थ्रेड नहीं मैंने दिया। ये सरासर झूठ बोल रही है और ये वुमेन कार्ड प्ले कर रही है। बहुत शुक्रिया। आप इससे पहले सबूत लें, उसके बाद बेशक मेरे खिलाफ वीडियो बनाएं। तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो सुनी। अब साकिब चौधरी कहता है कि जी मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैंने ना तो उनको कोई ब्लैकमेल किया ना कुछ, मैंने तो खुद उनसे बातचीत करना खत्म की। तो अब मोमना इकबाल के पास ऐसे क्या प्रूफ थे जो उन्होंने, FBI वाले उनको जो है उन्होंने सबूत जो है तो पेश कर दिए। और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने ट्वीट किया था मैडम मरियम नवाज को, और उन्होंने फौरन इस चीज पे एक्शन लिया।
اور اس بات پہ مومنہ اقبال نے جو ہے مریم نواز کا جو دل سے شکریہ ادا کیا، کہا کہ آپ نے میری اس بات کو پر سنتے ہی آپ نے فوراً ایکشن لیا، تو انہوں نے ان کا دل سے شکریہ ادا کیا۔ اب بات یہ آتی ہے کہ ثاقب چودھری کے جو وکیل ہیں، اب وہ بتاتے ہیں کہ بھئی مومنہ اقبال ان سے نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں جو ہے وہ کھا چکی ہیں، ان سے پیسے لیے، ان کو پتہ نہیں کیا کیا کہتی رہی، گاڑیاں، فارچونر، سیوک، پتہ نہیں کتنی کتنی گاڑیاں اور کتنی کتنی مالیت جو ہے وہ بتا رہا ہے۔ اب مومنہ اقبال کی جو سسٹر ہیں وہ بھی ایڈوکیٹ ہیں، اب وہ بتاتی ہیں کہ مومنہ اقبال کو ثاقب چودھری نے جو ہے بلیک میل کیا۔ اب اس کے درمیان میں کیا کنیکشن ہے، ابھی تک ریئل جو بات ہے وہ سامنے نہیں آ رہی۔ لڑائی تو ان کی ہو چکی، لیکن اب ریئل بات جو ہے وہ سامنے نہیں آ پا رہی۔ اب اگر ثاقب چودھری جھوٹ بول رہا ہے تو پھر اس کی بہن کیسے کہہ سکتی ہے کہ بھئی ثاقب چودھری جھوٹ بول رہا ہے؟ تو مومنہ اقبال کے پاس ایسے کون سے ثبوت ہے جو انہوں نے گورنمنٹ کو دیے ہیں، ایف بی آئی والوں کو دیے ہیں؟ اب بات یہ آتی ہے کہ مومنہ اقبال کہتے ہیں کہ اس نے مجھے بلیک میل کیا، میرے پاس پروف ہے۔ اب میڈم مریم نواز نے اس چیز پہ ایکشن اس لیے لیا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ بندہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ انہوں نے تو اپنے حساب سے ایکشن لیا کہ کوئی بھی شخص کسی بھی معصوم کے یا عورت ہو، غلط ہو، کوئی بھی اس کے اوپر کوئی بلیک میلنگ نہیں کر سکتا، میں ایسا ادھیکار نہیں دیتی۔ ان کو اب یہ پتا ہے۔ اب بیچ کے جو پروسیس ہے اب ان کی سمجھ نہیں آ رہی، جب ان دونوں کی انگیجمنٹ کی گئی تو وہ فیملی کے تھرو ہی کی گئی۔ اب بات آ گئی ہے سوشل میڈیا پہ، اب بات پہنچ چکی ہے عدالتوں میں۔ اب ان کی جو سسٹر ہے ان کا جو ہے انٹرویو میں وہ کچھ اور بتاتی ہیں۔ اب ثاقب چودھری کا آپ نے سنا، وہ یہ بتا رہا ہے۔ اب بیچ میں کیا ہو رہا ہے ابھی تک کسی کو نہیں پتا۔ تقریباً مومنہ اقبال کو جب میں ملا تھا 2018 میں، تب مومنہ اقبال میکسیمم 3 سے 4 پروجیکٹ کر چکے تھے، وہ بھی بڑے لیول کے کر چکے تھے، وہ بھی ٹی وی چینلز کے ہی تھے۔ جب ہماری ملاقات ہوئی تھی تب مومنہ اقبال اس میں ایک مووی کر آئی ہوئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے دوسرا پروجیکٹ وہ کر رہی تھی جہاں پر میں موجود تھا۔ تو اب بات یہ ہے کہ جس ٹائم میں مومنہ اقبال سے ملا تھا، کچھ ہوتے ہیں بندے جو شاطر دماغ کے ہوتے ہیں، ایسی چیزوں کو جانتے ہیں، اسکیمیں لڑاتے ہیں، اور شاطر لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ جب ہم لوگ وہاں پر بیٹھے گفتگو کی، ہم نے ایک یادگار کے طور پہ ان کے ساتھ ایک سیلفی بھی کیپچر کی جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، تب مجھے تو ایسا کچھ فیل نہیں ہوا کہ مومنہ اقبال ایسے کسی کے ساتھ فراڈ کریں گی یا کسی سے پیسہ نکلوائیں گی۔ یہ کیا ہوگا، یہ اس طرح سے کبھی مجھے فیل نہیں ہوا، کیونکہ وہ خود ایک اچھے خاندان سے ہیں، اچھا ورک کر رہی ہیں، اچھا کام کر رہی ہیں، پاکستان کے سپر سٹار ہیں وہ کیوں کسی سے فراڈ کے پیسے لیں گی یا کیا کریں گی؟ ان کو کوئی پیسوں کی کمی تو ہے ہی نہیں۔ اب ثاقب چودھری کہتا ہے اپنے انٹرویو میں، وہ یہ بتاتا ہے کہ بھائی مجھ کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، میرا ایسا کوئی بھی نہیں ہے، میں نے کسی کو کوئی بلیک میل نہیں کیا۔ تو ناظرین، ابھی تک اصل مدعا اور اصل بات جو ہے وہ سامنے نہیں آ پا رہی۔ ابھی جو پروف مومنہ اقبال نے ایف بی آئی کو دیے ہیں، اور اس کے بعد جو ٹویٹ انہوں نے کیا تھا میڈم مریم نواز کو، ان چیزوں پہ ایکشن تو لیا گیا، لیکن ابھی مین جو ریزلٹ ہے وہ سامنے نہیں آ پا رہا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے اور اصل بات کیا ہے، اصل مدعا کیا ہے۔ ڈفرینٹ جو ہے لوگ اکاؤنٹس پہ اپنے اپنے طریقہ کار سے جو ہے انٹرویوز میں بتائے جا رہا ہے اور باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن اصل مدعے پہ کوئی بھی نہیں آ رہا۔ اب مومنہ اقبال کا جو انہوں نے انٹرویو میں اس کی سسٹر نے بتایا، اب اس چیز کو سنیں اور دیکھیں۔
फिर उसके बाद जो साकिब चौधरी एमपी है, अब वो खुद कुछ बता रहे हैं और उसके बाद जो उनके एडवोकेट हैं वो कुछ और बता रहे हैं। अब इनके आपस में चीजें मैच ही नहीं हो रही। अब ये चीजें समझ में नहीं आ रही कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं सिर्फ कि अदालत के अंदर क्या जो है इनका रिजल्ट आता है, क्योंकि किसके हक में फैसला जाएगा अब वो अदालत ही करेगी। क्योंकि देखें, यहाँ पर हम तो किताबी बातें कर सकते हैं, मैं बैठ के कह सकता हूँ कि साकिब चौधरी बहुत अच्छा है, वो ऐसा बंदा नहीं है। अब मैं मोमना इकबाल के बारे में भी कोई कह सकता है कि भाई वो अच्छी है, वो बुरी नहीं है। अंदर की बातों का तो किसी को पता ही नहीं है कि रियल बात है क्या आखिर। नाज़रीन, हम सिर्फ वेट कर रहे हैं अदालत के अंदर क्या जो है सबूत आता है और किसके हक में फैसला जाता है। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे नई वीडियोस के साथ और नए मसाइल्स के साथ। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जैसे ही कोई अपडेट आएगी इंशाल्लाह हम उसके बारे में भी आपको ज़रूर आगाह करेंगे।